पूर्वोत्तर भारत की वाणिज्य शिक्षा के एकमात्र पूर्ण विकसित उच्च शिक्षा संस्थान कनोई वाणिज्य महाविद्यालय में शुक्रवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं अंग्रेजी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में तथा ज्योति ललिता कनोई फाउंडेशन की सहयोगिता से आयोजित इस संगोष्ठी का मुख्य विषय मैपिंग द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के ध्वजारोहण से हुई। ध्वजारोहण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयदेव गोगोई ने किया। उद्घाटन समारोह में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ बोरबोरा, ज्योति ललिता कनोई फाउंडेशन के न्यासी व समाज सेवी सीए ज्योति प्रसाद कनोई, कनोई महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शशिकांत सैकिया, हरियाणा के RKST PG कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सूरज वालिया तथा राजनीति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक सुरेंद्र सिंह सहित अनेक शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कस्तूरी सैकिया ने किया। उद्घाटन सत्र में प्राचार्य डॉक्टर जयदेव गोगोई ने स्वागत भाषण किया। इसके बाद मुख्य वक्ता डॉक्टर सूरज वालिया ने दैनिक मानव जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा लगाए गए परिवर्तन विषय पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके साथ ही जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर तारासुरी ने ऑनलाइन माध्यम से मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए मानव संसार के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान महाविद्यालय के विभिन्न सभा कक्षों में समानांतर रूप से 5 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पहले दिन कुल 40 शोध पत्र प्रस्तुत किए। आयोजक ने बताया कि संगोष्ठी में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 100 से अधिक शोधकर्ता, शिक्षाविद, विद्यार्थी, नीति निर्माता, मीडिया विशेषज्ञ एवं दार्शनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भाग ले रहे। दूसरे दिन 52 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजन का उद्देश्य मानव संचार के तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक आयामों पर वैश्विक स्तर पर अकादमिक विश्व विमर्श को बढ़ावा देना है। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन पुन्ना घटवाल के साथ अरुण जैन की देखिए खास रिपोर्ट। आमार महाविद्यालयर IQAC और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिशर যৌথ उद्योगत और ज्योति ललिता कानोई फाउंडेशनर उद्योगत आमी এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কনফাৰেন্স আমি আয়োজন কৰিছো। আমাৰ প্ৰায় 92খন পেপাৰ আমি পাইছো আৰু এই 92খন পেপাৰ প্ৰেজেন্টাৰ্ছৰ ভিতৰত আমাৰ বিদেশৰো আছে। প্ৰেজেন্টাৰ্ছ ধৰক আমাৰ নেপালৰ পৰা আছে, পাকিস্তানৰ পৰা আছে আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে। আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সনো হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে আৰু এগৰাকী ৰিসোৰ্স পাৰ্সন আমাৰ UKৰ পৰা থাকিব। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এই গোটেই সেমিনাৰটোত আমাৰ মানৱ সমাজৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থসামাজিক পৰিসৰ ইত্যাদি বিষয় সকলোখিনি বিষয় আলোচনা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা যোগাত্মক বাৰ্তা আমি একাডেমিক ক্ষেত্ৰত আমি আগবঢ়াব পাৰিম, সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ। আজি কানৈ কমাৰ্চ কলেজৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ দিন বুলি কৈছোঁ। গৌৰৱৰ দিন বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, 1960 চনতে আৰম্ভ হোৱা এই মহাবিদ্যালয়খনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন আন্তৰ্জাতিক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে আজি। আৰু এই আন্তৰ্জাতিক সন্মিলনত দেশ বিদেশৰ বহুতো শিক্ষাবিদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰায় 100খনৰ ওচৰা-ওচৰি গৱেষণামূলক পত্ৰ ইয়াত পাঠ কৰা হ'ব। গতিকে আমি সেইটোক লৈ অতি উৎসাহী হৈছোঁ। আমাৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটি উৎসাহিত হৈছে। এই যিখন কনফাৰেন্স হৈ আছে, এই কনফাৰেন্সখন আয়োজন কৰা হৈছে ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু IQACৰ উদ্যোগত আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰে জ্যোতি ললিতা কানৈ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত। গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই যিটো বিষয় লোৱা হৈছে, যিটো কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত, মেপিং হিউমেন কমিউনিকেশ্যন, যে মহাবিদ্যালয়সমূহে, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিয়মীয়া পাঠদান বা অন্যান্য খেলা ধূলাৰ লগতে কিছুমান শৈক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু সেইটো আমি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিচাপত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে মহাবিদ্যালয়খনৰ সুনামৰ কথাও ইয়াত জড়িত হৈ আছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। মই এই সুযোগতে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অৰ্গেনাইজিং কমিটি সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা এজনে তাৰ পৰাই তেখেতে অনলাইন মোডতেই তেখেতে কিনোট স্পীচ দিব। আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সন আহিছে, হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে, আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে, নেপালৰ পৰাও আছে। গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰাও পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और